हेलो फ्रेंड्स मु आलोक आपको पुणी थे स्वागत कर चैनल एम ओडिया क्लास एक फ्रेश भर अध्याय को। तो फ्रेंड्स आज नवम श्रेणी इतिहास राजनीति विज्ञान बही डिस्कसन करवा। जो विश्वयुद्ध होता तार किसी कारण थिला से कारण जो विश्वयुद्ध घटी कहीं प्रथम विश्वयुद्ध कहगला से विषय आज डिटेल डिस्कसन करवा। तो लेट्स गो। तो विश्वयुद्ध कौन प्रथम बुझा जदि युद्ध देश मान व्यतीत देश मान सैन्य मान व्यतीत जदि से देशर युद्धर तो देश मान साधारण जनता जदि भाग नहीं था आम विश्वयुद्ध आख्या दे था। तो आपको कहीं प्रथम विश्वयुद्ध कहला ठीक यार 20 वर्ष पर आउ अन्य एक विश्वयुद्ध घटी तेणुक आम प्रथम विश्वयुद्ध बोली कहवा। तो लेट्स चलते अब डिटेल देखा। तो प्रथम विश्वयुद्ध केबे होता 1914 रु 1918 था, दीर्घ 4 वर्ष अधिक होता। यह मानव समाज सबुठ भयंकर मारात्मक थिला। यह युद्ध अनेक प्रकार आधुनिक ध्वंसात्मक व्यवहार अस्त्र शस्त्र व्यवहार कर युद्ध में सैन्य मान व्यतीत युद्धर तो देश मान साधारण जनता लोक मान प्रकार भाग ने पड़ता। तेणु यह प्रथम विश्वयुद्ध आख्या दि जार ठीक 20 वर्ष पर अन्य एक विश्वयुद्ध संघटित हो प्रथम विश्वयुद्ध भाव में नामित कर कारण गुड़िक विभिन्न प्रकार अच्छी। तो आमर आज 8टी डिस्कसन करवा। तो से 8टी कारण कौन प्रथम रहा कूटनैतिक चुक्ति, उग्र जातीयतावाद, सामरिक प्रतियोगिता, साम्राज्यवाद नीति, जर्मनी प्राच्य नीति, मोरक्को संकट आगादीर संकट। तो प्रथम देखा आम कूटनैतिक चुक्ति कौन 1871 रु 1890 मसीहा पर्यंत जर्मनी चांसलर ऑटोमान बिस्मार्क यह कूटनैतिक चुक्तिर आरंभ करथिले। 1870 मसीह होता सिद्धांत युद्ध में फ्रांस कौन है जर्मनी द्वारा पराजित होगला। जो उभय देश मध्य कौन है गोटे फ्रैंकफर्ट संधि है क्या भितर फ्रांस और जर्मनी भितर 1870 मसीह गोटे युद्ध होता ना सिद्धांत युद्ध। ये युद्ध में फ्रांस हारीगला को जर्मन द्वारा गोटे चुक्ति है से चुक्ति ना था फ्रैंकफर्ट चुक्ति। से फ्रैंकफर्ट चुक्ति कौन थी दुईटी शर्त रखाई कौन ना फ्रांस तार दुईटी देश जोड़ा था जोड़ा कौन आल्सेस और लॉरेंस ये दुईटा को जर्मनी को दब। जर्मनी जो थिले चांसलर थे ऑटोमान बिस्मार्क से दूरदृष्टि फल माने से आकलन कर पारे ये फ्रांस कौन हम ना निश्चय किसी ना कि तेणुक भविष्य को दृष्टि रखी फ्रांस को एपरिका करने जर्मन कौन नीति कला। तो से गोटे देश मान भर गोटे चुक्ति कला। तो से जर्मन कौन कला गोटे त्रिसम्राट संघ गठन कला। से त्रिसम्राट कौन रहा ना ऑस्ट्रिया रहा, रुषिया रहा, जर्मन निज रहा। तो परवर्ती समय ऑस्ट्रिया और रुषिया अलग हो गले और 1879 बिस्मार्क ऑस्ट्रिया सह राजीनामा स्वाक्षर कले। 1882 इटाली ऑस्ट्रिया राजीनामा जोगदेला जहाँफल त्रिशक्ति मेंट गठन है। 19वीं शताब्दी यूरोप रे परस्पर विरोधी 19वीं शताब्दी आड़ कौन है यूरोप रे परस्पर विरोधी कौ मैंने त्रिशक्ति और द्विशक्ति मध्य परस्पर भितर सम्मुखीन होते। इंग्लैंड कौन कला ए सब कौन से भाग न नहीं से निरपेक्ष भाव में थिला। तो त्रिमित्र पक्ष कौ मैंने थिले इंग्लैंड, रुषिया, फ्रांस। परवर्ती समय यही दुई गोष्ठी मध्य तिक्तता प्रथम विश्वयुद्ध कारण है। द्वितीय हूँ उग्र जातीयतावाद। जातीयतावाद मान कौन निज देश को आगा ठीक कहवा अन्य देश मान निज देश अपेक्षा कम भाविबा। तो से समय 19वीं शताब्दी एभली अधिक घटी जद्वारा कौन होता परस्पर भितर पड़ोशी राष्ट्र मान सहित ईर्षा प्रतिद्वंदिता प्रतियोगिता ये सब दिन को दिन बढ़िबारे लागिला। जो से जर्मन सरकार जर्मन जनसाधारण यही उद्यान जो था जातीयतावाद ए बहुत प्रभावित होते जर्मनी को पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ राज्य भाव में मन करुले। ए प्रकार जो जातीयतावाद सृष्टि है जहाँफल कौन विश्वयुद्ध एक मार्ग फिटी जाता। तृतीय हूँ सामरिक प्रतियोगिता। जितेबाला उग्र जातीयतावाद घटी तो ताहाको दृष्टि आखिरे रखी यूरोपीय राष्ट्र माने निज निजर गुप्तचर संस्था रखिले एवं जो युद्धर आगामी भविष्य को देखी से निज निजर सामरिक अस्त्र शस्त्र बढ़ावा लगिले।
1990 ମସିହାରେ ଜର୍ମାନ ନିଜର ନୌଶକ୍ତି বা ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେତିକି ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି ନୌଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲା, ଯାହାଫଳରେ ବା ଘୋଷଣା କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ଏକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଫିଟିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି। ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ତ ୟୁରୋପରେ କ'ଣ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ନୂତନ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, ତାପରେ ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ୍ ସବୁ ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯେତେ ଘଟିଲା, ତ ନିଜ ଚାହିଦା ଯେତିକି ଦରକାର ନିଜ ଦେଶରେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ କ'ଣ କଲେ ନିଜ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଚାହିଦା ଦରକାର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଘଟିଲା। ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଘଟିଲା ତାର ବିକ୍ରି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଦରକାର। ସେ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ରେସ୍ ଲାଗିଲା, ଏହି ରେସ୍ରେ ଜର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନଥିଲା, ଜର୍ମାନ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆଗ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ନିଜର ଉପନିବେଶବାଦ କଲେ। ଉପନିବେଶବାଦ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ପରସ୍ପର ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି କ'ଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବା ସମସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ଦେଖାଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ଏହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଜର୍ମାନର ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି। 1878 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ତୁର୍କୀ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଚାଲି ଆସିଲା। ତ ଏହାର ଫାଇଦା କିଏ ନେଲା? ଜର୍ମାନ। ଜର୍ମାନ କ'ଣ କଲା ବର୍ଲିନ ଆଉ ବାଗଦାଦ ଗୋଟେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ସହିତ ହାତ ମିଳିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଖିଲା ଯେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଯେ ଯଦି ଜର୍ମାନ ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବେପାର ପ୍ରତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନର ଏହି ନୀତିକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସର୍ବିଆର ଯେଉଁ ଥିବା ତାର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସକ ସଂକଟ। 1904 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଲା। ଏହାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମରକ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲା। ଏହା ସହିତ ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନ ଆଉ ଇଟାଲୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ମରକ୍କୋର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମରକ୍କୋ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ଜର୍ମାନ କାଇଜର ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି 1905 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତାଞ୍ଜିଆର ସହରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ଘୋଷଣା କଲେ ମରକ୍କୋର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହାର ସୀମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏହା ଦେଖି ଫରାସୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯାଇକି ସେଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ରାଜନୈତିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଲା ସେଠାରେ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ମରକ୍କୋର ଗୋଟିଏ ସଂକଟ ଥିଲା, ଯାହାକି ମରକ୍କୋ ବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ବନିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଗାଦିର ସଂକଟ। ଆଲଜେରିସର ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆଗାଦିରେ କୌଣସି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ମରକ୍କୋ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପଠାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ନିଜର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମରକ୍କୋକୁ ପଠାଇଲା। ତାହା ଦେଖି ଜର୍ମାନ କାଇଜର କ'ଣ କଲେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ପଠାଇଦେଲେ, ପାନ୍ଥର ନାମ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ କ'ଣ କଲେ ଆଗାଦିର ବନ୍ଦରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ତିକ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କ'ଣ ହେଲା ସପୋର୍ଟ କଲା, କିନ୍ତୁ କାଇଜର କ'ଣ କଲେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦେଖିଲେ ଜର୍ମାନ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଣୁକରି ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ନୀତିରୁ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିରେ ସେ ନିଜକୁ ମନ ଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏହି ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।